मिशन शक्ति आड़े महिला विकास भेलिकी साजिछि। कुचक्री गोष्ठी मायारे बाय होइथिबा महिला एबे मुंडरे हाथ दे बसिछंती। लाभ और लोभर मोहरे एसएचजी महिला निजर अर्थ हराई ऋण बुड़ीथिबा बेले पशुपालनार आशा भी धूलिसात होइछि। जहाँकि जाजपुर जिलार जाजपुर ब्लॉक रे मिशन शक्ति योजना रे पशुपालन आड़े शह शह कोटीर दुर्नीति सामना को आसीछि। सूचना अनुसार जाजपुर जिला मध्यरु सर्वाधिक दुर्नीति जाजपुर ब्लॉक रे होइछि। विशेषकर महिला स्वयं सहायता गोष्ठी को एकत्रित करी विभिन्न योजना और कार्यक्रम आड़े बीडीओ ठारू आरंभ करी मिशन शक्तिर ब्लॉक और जिला स्तरीय अधिकारी माने मालामाल होइछंती। तेबे एही लूट और अनियमिततार पंचायत स्तर रे एमबीके और सीआरपी रो मुख्य किए बोली प्रश्न उठुछि। 2022 जून 28 तारिख रे भव्य आयोजन मध्य उद्घाटित होइथिला। तेबे एही समय रे पंचायतर विभिन्न एसएचजी रु बछा बछा 3 रु 4 जन महिला को लेई 30 जणिया कमिटी गठन करा जायथिला। किंतु गो पालन बंद हेबा परे महिला माने ऋण किपरि सुझी ऋण मुक्त हेबे ना बैंक रे नाली आखि को सामना करबा को पड़िबो सेही भय रे दिन काटुछंती। रमा जेना 28टा गाय थिला। आमे गोरु खाइया दउथुनु गोबर काढथुनु आमे 4 मास जो खटिनु जो 30 मेंबर पाली करिके 8 जन ने खटुथुनु किंतु आमे गोटे 5 पैसा पाइनु ना किछि भी देई नादी। तापरे गाय जता आसिला कहला गोटे मासरे जो मेंबर 30 जन छ 30,000 टका दियो गाय रे खाइया आसीबो। हजार भी देइचु ताकू भी सहित पाइनु हातुर देइचु 4 मास खटिनु भी पाइनु। तापरे तांगर गाय देइथिले तांगर नेई गेले क्षीर बिक्री पैसा आमे गोटे टंका आमे जानिनु केते टंका हेतले क्विंटल 80 क्विंटल 90 एमिति की रहउतला। गोटे टंका हमकु देई नादी कि हमकु को दिन हिसाब भी देई नादी। आपण के बचत नाम का हिसाब दोनो। हाँ पचारछु से एमबीके कहबो मो मुंड कोन होउची सीआरपी कहबो मो मुंड बिंधुची। असुविधा आमे भोगुछु कोन हम नारे लोन करिके गाय नेई गले ना लोन ता आमे किमिति छाड़ हबो सुजीबे किमिति आमे सेटा चाहू आउ किछि चाहू। एठी गोपालन जो ऊपर रे हेछि एटा किछि से बड़ा आधा बंतरा पड़ी। हां सेमिति आधा पड़ीची सेटा से विषय रे आमे कहि परिमुनु। हेमलता धळ ना मोर एसएचजी ग्रुप रो ना मा तारा तारिणी एसएचजी एठी हमकु डाकिले सीआरपी कले गोटे गोपालन आछि सब मेंबर रहइबो आउ काम करिवो गरु सेवा करिवो सब आउ पैसा पत्र आनिवो एमि सब कहि के आनले आ समस्त हम तो एखाडी हेतुन जतळ गोटे जिबा समस्त संग होई काम करिया आ एतमे आसिनु आसिया पर हमकु बहुत हैरान कले बहुत मिस व्यवहार कले सीआरपी माने आ। हां आमे काम करथुनु बा 28 टा गाय आनथिले 28 टा गाय आनथिले आमे गाय कुंडा पानी दउ गुहाळ सफा करू खाइया को दउ छण पकऊ घास पकऊ दउ बाछुरी बेर आसी गाय दुने बाछुरी धरू एबरा सब काम करिक जाऊ आ। राती 11टा 12टा पदे भी आमे रही काम करछु। केमनी को खीर उत्पादन होय केमनी खीर तांगर से जा नियंती हमकु किछि हिसाब दियंती खीर वाला पैसा दबो एठु पळेबो जाई बंधर पैसा दबो ए माने जे केते बळे खीर आमदानी फास्ट क्विंटल 2 क्विंटल 3 किलो थरे दी थरे हेछि आउ दिने दिने क्विंटल 90 किलो 93 किलो एमती क्विंटल 93 किलो 94 किलो 90 किलो एमती हेछि। तापर आस्ते आस्ते कमिला तापर आमु खाली कहबे तुमे छण कोठु आनी जोगेबो गाय खाइबे कोन ए तमे तो सब बुझुछ खीर पैसा तमे रखुछ गाय किनलो तुमे आमकु जणैलानी आमे कोन छण पैसा बुझिमु आमे छण कोठु आनी स्त्री लोक माने आनिमु तमे दायित्व नबो गाय जो दिन नेले आमकु जणैले आमु तो 4 मास एभला जेमि व्यवहार देखले आमे पळेनु आ आमे पछर पाइनु आमे जाननु गाय काकु देले सरस्वती मैडम खबर पाइनु नै गेला ए पंचायत ऑफिस रे जिमि जाई कहनु गाय नै गेला आमकु जणैलेनी कहला तुमे कोन मते गाय देइथिलो कि गाय मते वीडियो देइथिलो मु वीडियो कहि नै गेनी जदि वीडियो कहि नै गेलो ताने आम नार काई आम आधार नै काई आम नार इंश्योरेंस करथिलो या कथा हमटू। हां गाय धरिक हां गाय धरिक आमे ठिया हेनु आधार कार्ड धरिकनी से सब फोटो उठेले इंश्योरेंस कले लोभ देखेले हम ए सांग आमे एसएचजी ग्रुप रे असु बोली के आसिया कथा ए कोन आसिले गोटे खटेइनु खटेइकिनी भारी मिस व्यवहार देखे बहुत ठकिले आ कोन ठकिले माने आमे सेहित पई बहुत मिस व्यवहार देखेले हमकु बहुत बेसी बाधिला। सरकारी अधिकारी ठकिले समस्त ठकिले आ आमे खाली डाकी खटेले गरीब लोक आमे आस्तिनु कोन ए एखाडी हेतुनु गोटे काम करिया खटिबा आ खटियो बोली कोन व्यवहार खराब करिवे। चित्तरंजन साहब भुवनेश्वरपुर पंचायत एठी मिशन शक्ति नारे भुवनेश्वरपुर पंचायत ने सारा जाजपुर जिले में बहुत दुर्नीति जो दुर्नीति आमे किछि दिन तले जाइथिलु वीडियो ऑफिस के वीडियो नपले मिशन शक्ति ऑफिस की जाइथिलु सेठी तंकर जो गीता मैडम के आउ जो माने अत पचारिथिलु किछि बिल भी हम तथ्य करथिलु से बिल एटा घर ऑलरेडी कंप्लीट सरी जाइछि बोली लिखिचंती किंतु से आपण घर निजे देखुथिबे किछि कंप्लीट हेनी आकु पैसा ही स्वतंत्र पूरा जे घर को नेइथिला काम पूरा खाइचंती
ତା ସହିତ ଏଠି ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଛି ଭଗତପୁର ଗୋପାଳନ କେନ୍ଦ୍ର ମିଶନ ଶକ୍ତି ଯୋଉ କରୁଛି ସେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହଡପ କରୁଛନ୍ତି। ଗାଈ ଆଣିଛନ୍ତି, ଗାଈ ଆଣିକି ତ ମନ ଇଚ୍ଛା ବିକିଛନ୍ତି। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଧମକ ଦିଆଯାଉଛି, ତମେ କିଛି କହିପାରିବନି, କ୍ଷୀର ବିକିଲେ ବି ଧମକ ଦିଆଯାଉଛି। ତାପରେ ବି ଗୋଟେ ଏଇଠି ପାଖ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ଖୋଳା ହେଇଛି, ସେ ପୋଖରୀ ବି ପାଣି ବୁନ୍ଦେ ନାହିଁ କି କୌଣସି କାମ ନାହିଁ। ସେ ପୋଖରୀ ପୁଣି ଜଣଠୁ କିଣା ହେଇକି କାହା ନାଁରେ କରିଛନ୍ତି, କଣ କରିଛନ୍ତି, କେମିତି ଖୋଳିଛନ୍ତି, କଣ କରିଛନ୍ତି, ତା ଦେହରୁ ବି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି। ଏଠି ମିଶନ ଶକ୍ତି ନାଁରେ MBK, CRPF, ମିଶନ ଶକ୍ତିର ଯିଏ ଆମର ଯାଜପୁର ହେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ସିଏ, ଆଉ ଆମର ଜଣେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ବ୍ଲକ ଲେବୁଲ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସିଏ, ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଫସେଇକି ଏଠି ମିଶନ ଶକ୍ତି ନାଁରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହିଁ ଖାଉଛନ୍ତି। ଏ ଦୁର୍ନୀତି ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆମ ମିଶନ ଶକ୍ତିର ହେଡ୍ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଆମର ଯେ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଅଛି ତାଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, କାହିଁକି ନା ଏଟା ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଜାଗା ନୁହେଁ, ଭୁବନେଶ୍ୱରପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ନୁହେଁ, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆପଣ ଯାଇକି ବୁଲନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋ କେନ୍ଦ୍ର, ଛେଳି କେନ୍ଦ୍ର, କୁକୁଡ଼ା କେନ୍ଦ୍ର ଯେତିକି ମିଶନ ଶକ୍ତି ନାଁରେ ହେଇଛି ସବୁ ଯାକ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି। ଆର ଯଦି ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରାଯାଏ, ଆର ଯଦି ଇନକ୍ୱାରି କରାଯାଏ, ଆମର ବ୍ଲକ ଲେବୁଲରେ ନୁହେଁ ସାରା ଜିଲ୍ଲା ଲେବୁଲର ବହୁତ ଲୋକ ଆଦେହରେ ବଳି ପଡ଼ିବେ। ବହୁତ MBK, CRPF କାହିଁକିନା CRPF, MBK ଏଥର ମୁଖ୍ୟ ଖେଳାଳି, ତା ସହିତ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ବ୍ଲକ ଲେବୁଲରେ ଯିଏ ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ମିଶନ ଶକ୍ତିର ସିଏ, ତା ସହିତ ବି ମିଶନ ଶକ୍ତିର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସିଏ, ଆଉ ଜଣେ ବି ଆମର ରହିଲେ ବ୍ଲକର ଯିଏ ଥିଲେ BDO, ପୂର୍ବତନ BDO, ନାଁଟା ହଉଛି କଣ, ସୌରଭ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ। ଆର ହଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଖେଳାଳି। ଏ ଯୋଉ ଘର ମିଶନ ଶକ୍ତି ନାଁରେ ହେଇଛି, ସୌରଭ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ହଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଖେଳାଳି। ଆପଣ ଥରେ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ବାହାର କରନ୍ତୁ, ଆର ଜାଣିପାରିବେ ସୌରଭ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଏଠି ନୁହେଁ, ପୁରା ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକକୁ ଧରିକି ଚଳଚଞ୍ଚଳ କରିକି ପୁରା କେମିତି ପଇସା ଲୁଟାଯିବ, ତାର କେମିତି ଖିଆଯିବ, ଏ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏଇ ଯାଜପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ କରିଛନ୍ତି। ଆର ମୁଖ୍ୟ ଖେଳାଳି ହେଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ, ଆଉ କିଛି ଆପଣଙ୍କ ସୌରଭ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଯିଏ ଆମର ପୂର୍ବତନ BDO ଥିଲେ, ତା ସହିତ ମିଶନ ଶକ୍ତିର ଯିଏ ହେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ସିଏ, ତା ସହିତ ଆମର MBK, CRPF ଆଙ୍କୁ ହାତ ବାରିଶି କରିକି ଏମିତି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଯାଜପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭୁବନେଶ୍ୱରପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଭଗତପୁର ଗ୍ରାମରେ ଏଠି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି, ଲୋଭ ଲାଭ ଦେଖେଇ ମହିଳାଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ କରିଛି। ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଏଠି ମାଛ ଚାଷ ପାଇଁ, ଛେଳି ପାଳନ ପାଇଁ, ଗୋପାଳନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି, ଏ ଦୁର୍ନୀତି ପଛରେ କାହାର ହାତ ଅଛି, ଏହାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଯାଜପୁରରୁ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଖବର ଓଡ଼ିଶା।